تب بنیادی طور ای پی سی جوڑ بو پد مولانا صاحبہ کے ما ڈسکشن کی بو تو مولانا کستے ای وہ کہ ماں ادا آزادی مارچ ہم کری اور اما درنام دیں تو زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز یعنی رائے عشت کے تنگی میں تیاری نہیں استے تو بائدشہ ڈیلے پہ کم مگر مولانا صاحبہ کے پسرزت کو کہ نام معاشہ کانے اور بنیاد طور اما درائم پارٹیاں اور وہ کی شاید ماں ای ڈولا کے تو کرنے ماں اس سے مگو مگر اما گون تو گون بے میں سمجھی کہ دو چیزاں یک کہ وہ ای حکومت وطی احمقی و کمزوری اور دھرنا یا پد ماں یہ سمجھیں کہ حکومت وطی مشکلات آنی وجہ آئی کریڈیبلٹی ختم ہوتا چاہے تو پولیٹیکل فیلڈ اپ چاہ رہے تو معاشی فیلڈ اپ چاہ رہے تو یہ حکومت مکمل طور فیلئر نہیں وغیرہ ہو گئے نو ای صورت ماں سمجھیں کہ یہ حکومت واسطہ شاید ممکن نہیں کیا ہوتی 5 سالہ پورا بکا اور خاص کر ہنو یہ نوکنگ کرائسس کے احتاج ہوئے آرمی چیف والا ادا تو انتہائی آوانی غیر ذمہ داری کسرائے ہم انچکن تار صاحب گوش گئے کہ گوشت انچی چیزی کے گنو کا رمچ سکی تو یکنی مگائشنی ای مہنگائی اور ای مشکلات اور دومی نے ہوگا ایشنی مس مینجمنٹ اگر ماں سمجھیں کہ ہمیں ڈولا جاری بو ای ملک مزید کرائسس آ رہو اور یہ ملک تا ہمیں کم مشکلات پیدا بھی کہ آؤ کی حکومت آنی واسطہ ہم اسی چلائنے شو آسان نہیں مثلا اسٹیل انڈسٹری پرائیویٹ سیکٹر انگائی 70% بند ہوتا سیمنٹ انڈسٹری تھی پاکستان میں مستری انڈسٹری آئی 40% تھی پروڈکشن کٹ کرتا ہمیں ڈولا تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹوٹل اٹھتا تھا تو ماں نہ سمجھا کہ یہ حکومت رہا اگر اپوزیشن مضبوطی میں پوزیشن یا رہو تو باید یہ حکومت ٹائم دیں ماں بھی مولانا فضل الرحمان سر کو شکایت کہ نو کے سال آغاز تک اس سے چینجز کے دسمبر بعد جنوری فروری تک کے یہ چو یقینی شر چیزیں بودتا عشق نگا پیچھے بنیادی طور پاکستان و ہمیں سازشی تیوری ہر وقت تک اس سے چلا مگر میں سمجھی کہ اسی طرح حکومت چلا گئے نہ چلا گئے دار مدار اپوزیشن یونٹی اس رہا اگر اپوزیشن یونائٹڈ بو اور اپوزیشن ہوتی پریشر رداشت تو اسی حکومت نہ چلی اگر اپوزیشن تا ڈویژن بو گوڑا تو یہ گشتہ نہ کرنے کہ فلانی یا گشتہ میں حکومت ختم کرنی منی خیالات تیورین ٹائم نو کم بو آنی نو حکومت وہ تی پرفارمنس چلا وہ تی پرفارمنس ختم ہو تو لہٰذا شاہ پرفارمنس جند نہیں پتہ یہ ایک اقلیتی حکومت ہے تو میں سمجھے کہ یہ اپوزیشن کے پریشر بیداری اس طرح اور یونائٹڈ بھی تو یہ سروائیو کرتا رہا اچھا سر اسی تو کا مطلب اسی کہ اپوزیشن کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ جو محسوس نبی کہ آئیے وہ بیہیویئر بھی چینج ہوتا نو آئیے کہ نو کی اسٹریٹجی سوچ گئے عمران خان حکومت حوالہ لگتی چیزاں من سمجھی کہ اما اسٹیبلشمنٹ ماشاء اللہ آو غلطی یعنی ممبئی
مگر شاید ای چکرہ کے اسٹیبلشمنٹ چارچی کو تی بھی پاکستان تھا کہ ایک کسے مزن داندلی کو آؤں کہ مرچی الیکشن کمیشن وقت گوش گئے کہ جی فارم 45 وچ کسے آ کسے گو مام نیستا یہ الیکشن کمیشن ہوتی کنفیس کرتا کہ گو مام نیستا تو ظاہری کئی گون تھا یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ ہے اور میں ہما وقتا مطالبات کہ جی فوج آ رہا شما پولنگ اسٹیشن تھا میل تو ہنو میں مطالبہ کیا تھا ہم تھے کہ پولنگ اسٹیشن اور الیکشن تھا کہ سے فوج انوالومنٹ میں نو ما سمجھے کہ آوانا یک تو مصیبتی فوج ہر وقتا کی ایک معاملہ ہی تک ہے آئی گپا منگا تیار نبی کی مغلطی کرتا نو ای آوانی غلطی انہات ای بلنڈر تی مردم آرک اسی واسطہ تو داندلی کو اسی واسطہ تو مخلوق عرب تندہ زبجن کے نواز شریف 1.5 سال اس کا صرف ہمیشہ خوار کرنے کو کہ نواز شریف کر سکی تھی عمران خان رہی نو عمران خانی آئے گے سالیہ پد آونا احساس ہوتا کہ اما پتہ دے غلطی کرتا تو اسی احساس آوانتے نو پیدا بھی ہو گئے احساس اور اب من خیال کہ ای واقعہ کہ انو بو جو آرمی چیف ہے اچھی سی بات تو ظاہر ہے آوانی سرکل ہے ہم انسان ہم فوج ٹے باسمانہ چنے تھا ہم سوچا کہ بھئی گومت چی بو اچھا اشتہ حزب اختلافہ ہوئی چی نہ کنو ما وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی ہم نہ دے دورنا ما حکومت خلاف نے سٹیٹمنٹ دا جوڈیشری حوالہ کر پیجا مگر مارچی کے استعمال فوج میں نکلا اکا باعث سے شرمندگی ای چکرہ بوتا آشایدی شکتا نہ بوتا وجہ ای درسی سنائر میں سی پیک کجا ہوشتا تھا اچھا سی پیک کے معاملات ہمارا ڈولنگ چلا گئے مگر گزارش ہے کہ سی پیک کا رات تنگی آڈولا کے ماں کاؤنٹر کرنا سی پیک آڈولا موجود ہی نہیں مثلا سی پیک کے محور کے آگوشن گوادر و مکوران ڈویژن ہو منع انگی سوائے ایسٹ بے روڈ بغیر مکوران تو وہ کجا سی پیک ہو چلا گئے وقت سی پیک وہ مکورانا کی نی گڑا کجا بھی انگائی سی پیک کے کر رہا 6 پروجیکٹ ٹوٹل ایک کہ ML1 نے کہ آپ نواز شریف یہ وقتا JCCH اپروو ہوتا آتن کی کٹائی تا شروع ہوگا نہیں آ کس نے ریلوے لائن فرام پشاور ٹو کراچی اپ گریڈیشن سی پے کے دیگے ایک پروجیکٹ ٹو ہے ہم ترگی شروع ہوتا نہ حال والے ہاں آ کس نے لاہور ٹو مٹیاری تیچے ٹرانسمیشن لائن انگائی سی پے کے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا مسترین کے استے آ سکر ٹو ملتان ٹو سکر چاہیے موٹر وے ای پروجیکٹ علاوہ انگائی پاکستان تا سی پے کے ہیچ پروجیکٹ نہیں ای پچھا پتا کائیں گوشن کے ماں ظاہری مشتہ بولتے گئے کہ ماں انڈسٹریل پارک جوڑ کرنے انڈسٹریل اسٹیٹس جوڑ کرنے نو انڈسٹریل پارک یا انڈسٹریل اسٹیٹ یہ پروونسانی کار ہے یہ سی پے کا کار نہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کار نہیں تو آیا تنگی تی پروونس وہ سی پے کا چکے انوالو تی پروونس ہو تنگی سی پے کا انوالی نہیں تو یہ انڈسٹریل پارک کجا چھوڑو مسئلہ آما اٹھتا جی ماں انڈسٹریل پارک کا جوڑ کے نہیں چھوا بے گڈانی ہے وہ حبہ وہ ساری ہے موجود ہے حب گڈانی ہے یہ موجود ہے شاید ایکسٹینٹ کرنے مثلا ماربل سٹی ہم ایکسٹینٹ کرنا اسی پہ کہ ایشا اسی پہ کہ چکر ماربل سٹی ہے ساری ایگزسٹ کر یا تو شاید لسبیلا انڈسٹریل ایریا جو سی پہ کا گیجی یہ ساری ہیں موجود ہیں سوال یہ کہ اگے تو گیج ہے ہم تو کجا انڈسٹری کر رہے
इदा वो सारी आओ के इंडस्ट्री बंद हो गए ती लसबेला टेक्सटाइल मिल बंद हो ती लसबेला दे चार फैक्ट्री था बंद हुई हब नेम फैक्ट्री कराची शिफ्ट हुई इंगे किसी सीपेक बलूचिस्तान हवाला गपशप अच्छा देखने अच्छा ये दूसरी सूरत हाल से अलावा बलूचिस्तान सूरत हाल ये नोकिंग गवर्नमेंट के नवत का ये नोकिंग गवर्नमेंट यहाँ का चिरंद यक अनार की रोज पर रोज देमा आहानी वाती के आउट नेशनल पार्टी है अटमी के हुकूमत डॉक्टर साहब दा सीएम आ तो बाजी चीज़ असता है कि आ चेंज होता तब्दील होता मतलब खाना यक उम्मीद है यक चीज़ें नजर आत आ समझो भला अन्नू मगिंद का मखलूक पता मायूसी नहीं मगर होगा या कि लाइन आर्डर सिचुएशन पता क्रिएट होगा दो मिशन के आ एक्टिविटी भी ख़त्म बुतों की तरह तो ये ईश्वर नेशनल पार्टी बतौर शुमा लीडरशिप शो कुछ नजर चाह रही सर अव्वल वेशन से ये हुकूमत एक आर्टिफिशियली हुकूमत है ना नई इशरा जमायती है न ईशानी वजीर व गजीराइन दरमियान एक कोऑर्डिनेशन है मसलन जाम कमाल साहब की वजीर आला हैं जाम कमाल अच वजीर आला सारी कोयटा वाकिफ़ी नबी तक कोयटा को जाए या ई मरदम की मुर्शियाई कैबिनेट आए अच्छा यकिया गो आई तारुफ नबी तबाक़ायदा तो मुख्तलिफ मरदमाना ज़बरदस्ती गित गए आर्त गए बस्त गए तो ईशन बुनियादा हुकूमत चलाए नहीं पता हुकूमत क्यों चली पता बदकिस्मती ईशन के अमली तौरा मरुची किस्ते ती द्राहें वज़ीर मखलूक का जवाब देना आ किसे कैंट जवाब ना तो कस्से वजीर जुस पे करने भाई तरह बदल करने मुझे बना के कुछ कबला कैंट बदल कर देखा मैंने कस लगा और ओपनली एक पर मैं वजीर थी ज़ाती मजलिस था गोमा संगता को मर्द मांगू जहाँ कि अम्मा कैंट मर्द हो तो अंदाज़ा बजन कि एक हुकूमत नुमाइंदे वो तरह ई मगुशी के मन मखलूक का नुमाइंदा हो तो अच्छा तो कुछ ही कहना बाजा बले टाइम कम में सर पर जब लास्ट आरएनसी के तौर से हवाला की पार्लियामेंट का काम चल रही बिल्कुल अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट था अच्छा यक्के वो इशिंग के ये अवली चक्करें के इस सवाल से सूता के आर्मी चीफ प्रमोशन भी है मगर मैं समझी कि एक एक वक्त पार्लियामेंट तक है इस मज़ा डिबेट भी इसी पास करने को आसान न भी अच्छा कि आज तक पूरा आर्मी एक्ट डिस्कस करेगी तो आचो ने कि रुचे तो पास कहे तो नेशनल असेंबली सेंटर पास करना इसी बाज कम्प्लिकेशन का है ठीक है सर गेश्तर और नुक्तने अहवालन सरबोगे हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज़ गिदरोशिया यूट्यूब चैनल और बिजनेत घंटी बटना